Salamat para nag-grasya na labi na ang grasya na kinabuhi sa reglaran ko sa Germany na nasistensa ko. Mga Lord, kayo ngayon kami iyahan yung vision na kanalantunan na ikaw ang maging katawa na aming kanabuhi. Ikaw ang maging sentro ang aming pagtukdo bilang ng kabataan ng kaanak. Masagdan nila pero naman aming gintukdo. Galatian, itabi na yung birthday celebration ng paglalaan ng mga galatian. Mapayang mga umatay. Keratan, amin. Santo, amin. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Ginoo kami mapasalamat, Ginoo kami mapasalamat. Sa pagkaon sa tanang panahon o sa mga kamot na maalagaron, Ginoo kami mapasalamat, Ginoo kami mapasalamat. Bless us, O Lord, and bless thy gifts which we are about to receive, and by thy bounty, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. It's eating time.